Bonjour. Chào, bonjour tout le monde. ស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube របស់ខ្មែរយើងរៀនបន្តទៀតអំពី des articles. OK វគ្គមុនយើងរៀនអំពី article indéfini en une បញ្ជាក់នាម singulier et des បញ្ជាក់នាម pluriel. OK et aujourd'hui យើងរៀនអំពី article défini គឺបានន័យថាវាមាន le la បញ្ជាក់នាម singulier le c'est masculin et la c'est le nom féminin បញ្ជាក់នាម féminin et les c'est pluriel. OK បើកាលណាយើងសរសេរในស្អីច្រើនយើងថែម s នេះទៅណា d'accord les ça devient pluriel គេប្រើ article défini នៅពេលណាចាគឺគេប្រើក្នុងន័យនិយាយទូទៅណា article indéfini article défini គឺប្រើនិយាយទូទៅឧទាហរណ៍គេនិយាយថា qu'est-ce que c'est un crayon អានេះគេបញ្ជាក់យើងប្រើ un crayon យើងបញ្ជាក់ថាខ្មៅដៃម្ដងយើងចង់បង្ហាញគេថា voici un crayon អានេះគឺជាខ្មៅដៃម្ដងដល់ពេលយើងចង់និយាយថាខ្មៅដៃម្ដងខ្មៅដៃមួយនៅលើសៀវភៅយើងនិយាយថាមិនចាំបាច់បញ្ជាក់មួយហើយមួយទៀតទេគេប្រើជាទូទៅគេថា le crayon est sur le livre d'accord le crayon est sur le livre d'accord sur បានន័យថានៅលើសៀវភៅអញ្ចឹង article indéfini ហ្នឹងគេប្រើនិយាយទូទៅអញ្ចឹងវាខុសពី article indéfini ដែលយើងបញ្ជាក់វាច្បាស់ៗអូខេ donc សម្រាប់អ្នកមានសៀវភៅ OK veuillez ouvrir la page numéro 6 et leçon 3 hein យើងរៀនដល់ leçon 3 សៀវភៅ Moje tome 1 OK donc voici un crayon voici un livre et voici, le crayon est sur le livre. Voici une gomme. Voici une serviette. Serviette, voici une cartable. Qui prend le sommeil le qui kabob qui prend cartable puis sommeil bran puis kanchahyan qui prend une serviette. Voilà. Et d'après que nous y tout la gomme est sur la serviette. La gomme est sur la cartable. D'accord? C'est pas les crayons. Les crayons. Voici, ce sont des crayons. Ok. Où est le cahier? Où est le crayon? Où qu'est-ce que c'est ça? Où? Baneta aina. Ok. Le aina. Où est le cahier? Hein? Où est la règle? Le cahier. Le cahier dans il. Ok. Où est le cahier? D'accord? Et je me le cahier dans il. Puis provient pro, puis trop il. Bah, c'est qui prata. Par exemple, la table. Qui prata. Elle. D'accord? Elle. Il. Pro. Elle. C'est. Dieu sujet. D'accord. Le cahier est dans la cartable. Pour nous vidéo que nous avons serviette, qui nous a été serviette, qui est cartable. D'accord? Où est la règle? La règle est sous le livre. Sous le background. Sur le canle. Ok? Où est le stylo? Je vous pose la question, où est le stylo? Le stylo
il le stylo ជំនួសដោយ sujet ទៅជា il est sur le livre où est le stylo est sous le livre d'accord où est le professeur professeur បានន័យថាគ្រូបង្រៀន je suis professeur je suis votre professeur le professeur est devant hein? Je suis devant le tableau moi je suis devant le tableau devant បានន័យថានៅពីមុខ où est le tableau où est le tableau ក្តារខៀនណា où est le tableau est derrière mon dos là derrière នៅខាងក្រោយ hein? derrière mon dos នៅខាងក្រោយ le tableau est derrière le professeur បានន័យថាគ្រូបង្រៀន ok អញ្ចឹង le là et les complete time s à la fin នៅពាក្យនៅក្រោយពីក្រោយពាក្យមកនៅក្រោយពាក្យណាឧទាហរណ៍ថា le crayon អញ្ចឹង crayon time s à la fin មកបានបញ្ជាក់ថាវា pluriel d'accord attention នៅខាង en bas de la page គេនិយាយថា un étudiant une étudiante អានេះ special ណាគឺនាមសម្រាប់នាមដូចគ្នាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាកូនសិស្សគេមិនថា la étudiante l'étudiante oui c'est une étudiante ណាតែថែមក៏ទៅ un étudiant étudiante ok un t ok ដល់ពេល féminin យើងថែមមកក៏ទៅវិញណាដល់ពេល pluriel យើងថែម s គឺដដែលណា un étudiant une étudiante ok un oiseau l'oiseau ដល់ពេលយើងនិយាយទូទៅ oiseau ពាក្យរបស់វា oiseau c'est non masculin ណា un oiseau យើងធ្វើ liaison un ជាមួយនឹង o un oiseau អូខេដល់ពេលយើងនិយាយទូទៅ l'oiseau où est l'oiseau où est l'oiseau គេសួរអញ្ចឹង l'oiseau à l'apostrophe បានន័យថាយើងមិនអាចថា le oiseau ទេគេមិនហៅថា le oiseau ទេគេហៅថា l'oiseau ពេលគេលុបនេះចោលគេថែមដោយជំនួសដោយ apostrophe អូខេគេហៅ l'oiseau est sur un arbre បានន័យថាសត្វចាបទុំនៅលើដើមឈើមួយណាអូខេដូចគ្នានឹងដែរនឹងពាក្យ horloge as មួយ a ហ្នឹង in horloge non féminin ហានាមហ្នឹងគឺជានាម féminin ដល់តែពេលយើងប្រើជា article défini វិញយើងប្រើថា l'horloge ពីព្រោះ as ហ្នឹងhorloge ឃើញ as នៅពីមុខអត់ as នៅពីមុខហ្នឹងវា as មួយ a ហ្នឹងគឺយ៉ាងយើងអត់ប្រើថា la horloge ទេពីព្រោះ as មួយ a ហើយមាន o នៅ après as អញ្ចឹងគេប្រើ apostrophe គេប្រើថា l'horloge គេសួរថា où est l'horloge យើងឆ្លើយទៅគេវិញថា l'horloge est sur le mur l'horloge est accrochée au mur d'accord បានន័យថានាឡិកាប៉ោលគឺគេពួកនៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលនៅខាងក្រោមនេះណាយើងនៅខាងក្រោមនេះទៅអូខេគឺយើងឃើញណានាមដែលផ្ដើមឡើងដោយ e a i ហើយនឹង o n u ហើយនឹង h គឺយើងថាប្រើ apostrophe នៅពេលដែលយើងនិយាយទូទៅអូខេចាអញ្ចឹង le là c'est singulier pour article
défini et pluriel via les. Ok. Donc,យើងអាចធ្វើ exercice នេះបានហើយ ok ដូច្នេះខ្ញុំកំណែ exercice ឲ្យបើសិនជាយើងអត់ទាន់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំកំណែឲ្យ écrivez le la ou bien apostrophe អញ្ចឹងគេធ្វើចុចឲ្យយើងមកពេញអញ្ចឹងអ្នកធ្វើដោយបិទភ្នែកមិនបាច់មើលទេណាដល់កន្លែងខ្ញុំនិយាយនេះហើយចាំមើល réponse ទៅ ok livre le livre la montre l'étudiante បើសិនជា étudiant នឹងភេទប្រុសយើងប្រើ l'étudiant អត់មានទេបើ l'étudiant នឹងភេទស្រីយើងប្រើ l'étudiante យើងប្រើ e à la fin le sac le plafond la règle l'homme មនុស្សប្រុសគេហៅថា homme អញ្ចឹង l'homme អូខេភេទប្រុសទេណា le professeur ពីព្រោះអត់មានកតុយបើ professeur ដូចពាក្យនឹងពាក្យ masculin ពួកប្រាំក៏ជជែកគ្នាដែរអញ្ចឹង professeur ស្រីអានថាម៉េចចាអូខេតែហ្នឹងក៏សំណួរនៅក្នុងភាសាដែរណា l'oiseau នាម masculin le tableau l'horloge et le mur d'accord កំណែ est-ce que le livre est sur la table oui ចំនួន le livre ដោយ sujet oui យើងឆ្លើយត្រូវហើយ oui il est sur la table ok oui ឃើញហើយយើងឃើញហើយ est-ce que le livre est sur la table oui il est sur la table est-ce que le cahier est sur la serviette កតាបណា non le cahier យើងឃើញវានៅខាងក្រោម il est sous la serviette est-ce que la gomme est sous le cahier nonឃើញទេ non il est sur le cahier est-ce que le professeur est derrière le tableau non le professeur est devant le tableau d'accord យើងឆ្លើយយក direct ចឹងហ្មងយើងមិនថា non le professeur n'est pas devant le tableau n'est pas derrière le tableau il est devant le tableau មិនបាច់ឆ្លើយអ្វីអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថា non il est devant le tableau ok est-ce que les étudiants ont dans la classe est-ce que les étudiants sont dans la classe បាទអានឹងយើងជាអ្នកឆ្លើយខ្លួនយើងណា ok អញ្ចឹងកំណែបន្តមកទៀត où est le cahier où est le crayon le crayon កំណែខ្ញុំកែឲ្យ le crayon est sur le cahier ok où est le professeur est derrière la chaise ok ឃើញគាត់ឈរពីក្រោយកៅអីដែរ où sont les livres សៀវភៅនៅណា les livres sont sur c'est la banquette អានេះខ្ញុំដាក់ថា c'est la banquette កៅអីបងណាគេហៅថា la banquette où est le banc où sont les clés sont dans les sacs ok ចង់ចូលរៀនតាមសៀវភៅនឹងទាំងអស់ et après ខ្ញុំធ្វើកំណែឲ្យ exercice ទៅតាមនឹងទៀត d'accord allez compléter ខ្លួនឯងទៅ le stylo voilà nanana ok donc on finit aujourd'hui pour l'article définir le la singulier et les pluriels complète time s à la fin n'avait mis ta vie pluriel pas tiens donc aprèsបន្តមកទៀតចាំយើងរៀន article partitif tiens ok donc on finit aujourd'hui et à bientôt pour la suivante ok salut